जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू चैनल में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सूद के हवाले से। एक इंतहाई हसास मौजू है। हमारे अकाबरीन और अहले दानिश्वर इस पर ज़रा बात करने से कुतराते हैं, कोशिश करते हैं कि कम बात की जाए, और ये एक मखसूस तबके के लिए मखसूस कर दिया गया इस मौजू को। लेकिन हम इस पे बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि सूद क्या है, बैंकिंग से इसका क्या ताल्लुक है, हमारी ज़िंदगी में क्या है, और इस हवाले से हम बाकायदा दलील के साथ बात करेंगे। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि इसमें गलती ना हो, लेकिन चूँकि इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ। तो अगर मैं कहीं गलती कर जाऊँ तो आपसे गुजारिश है कि उसको इंडिकेट ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन दलील के साथ, हवाले के साथ, ताकि हम उसको सही कर सकें। खाली ये कह देना कि हम नहीं मानते, ये काबिल कबूल नहीं होता। तो हम उस मौजू पे आते हैं। सबसे पहले सूद के हवाले से बात करेंगे। सूद से पहले हम एक बात और करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है, बहुत बड़ी नेमत दी है, और उसका नाम है कुरान शरीफ। हिकमत और दानाई से भरपूर। उसके सामने कई समुंदर भी हों तो कम होंगे, और उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ जुस्तजू की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और उसको बहुत आसान कर दिया गया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, सूरह अल कमर की आयत नंबर 17 है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि इसको बहुत आसान कर दिया है, तो कोई है जो इसको समझ सके। और इसी तरीके से सूरह अल की आयत नंबर 26 है, और उसमें भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अपने अहकामात को इंसानों को समझाने के लिए किसी भी किस्म की मिसाल देने में अल्लाह मियाँ को कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। मच्छर हो या उससे भी अदना कोई और मिसाल, अल्लाह मियाँ वो भी मिसाल देते हैं। तो हमें ये चीज़ बताई जाती है कि कुरान शरीफ से ज़्यादा अच्छी रहनुमाई आपको नहीं मिल सकती। बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी रहनुमा के आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, इसे सीख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और यही अल्लाह मियाँ बता रहे हैं कि आप इसको डायरेक्ट देखें, इसको पढ़ें, इसे समझने की कोशिश करें। और मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका कि जब मुझे ज़रूरत हुई और मैंने इस किताब को खोला और इसको समझने की कोशिश की, और मुझे मेरा मतलूबा मवाद मिला, मुझे मेरा मसला हल हुआ, मेरी समझ में ये बात आई। तो हम इस कुरान शरीफ को लेके चलेंगे और इसके हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 130 और सूरह अल निसा की आयत नंबर 161 सूद के हवाले से है, मना किया है, हराम करार दे दिया गया है कि सूद आपके लिए मना है, इसके करीब भी नहीं जाना। अब ये और बात है कि इस हवाले से हम बात करते हैं तो तशबीह दी जाती है कुछ और मामलात से, ये सूद से भी कभी है ये सूद। लेकिन कुरान शरीफ की इस आयत की रोशनी में सूद सूद है, और सूद का हराम होना एक साबित शुदा बात है। लिहाजा अब हम जब बात करेंगे तो सूद को देखेंगे कि सूद क्या बात है। देखिए, सूद एक ऐसी रकम है जो कर्ज के साथ जुड़ी हुई है। जब एक शख्स कर्ज लेता है किसी से तो वो कर्ज ख्वाह होता है, और कर्ज देने वाला कर्ज दहंदा होता है। हम इसको आसान लफ्जों में यूं समझेंगे, कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला। तो जहां कर्ज होगा वहां सूद होगा। अब कर्ज की डेफिनेशन, उसकी तारीफ क्या होगी? तो कर्ज की डेफिनेशन समझने के लिए हमें लाजमी है कि उसके बुनियादी जज़ियात को देखें। तो उसमें चंद शराइत है। जैसे कि पहली शर्त, मजबूरी। कर्ज लेने वाला मजबूर होगा, उसकी कोई मजबूरी होगी। बीमार है, उसको इलाज करवाना है, कारोबार की ज़रूरत है तो उसको कारोबार में रकम की लगाने की ज़रूरत है, तो वो कर्ज की तरफ जाएगा। इसी तरीके से उसकी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी, कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत ज़रूर होगी जिसमें वो कर्ज लेगा। और दूसरी शर्त होगी, वो कर्ज देने वाले के पास जाएगा और उससे जाके दरखास्त करेगा
اس سے جا کے اپنا مطالبہ کرے گا کہ مجھے قرض چاہیے، مجھے قرض دو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرض دینے والا قرض لینے والے کے پاس آئے اور آ کے کہے کہ آپ مجھ سے قرض لے لو۔ تو یہ ہوگی دوسری شرط۔ تیسری شرط ہوگی مدت۔ اس کے اندر ایک مدت تعین کرنا ضروری ہوگا کہ قرض لینے والا قرض دینے والے سے کتنی مدت کے لیے یہ رقم لے رہا ہے، ادھار لے رہا ہے، اور کب وہ اس کو لوٹائے گا اور کس طرح سے لوٹائے گا۔ یکمشت لوٹائے گا، قسطوں میں لوٹائے گا، یا اس قرض کے عوض وہ کوئی اور چیز یا کوئی اور مالیت کی چیز کے حوالے کرے گا۔ ہم دیکھیں گے سارے معاملات کو آگے۔ تو یہ جناب ہے تیسری شرط۔ اب ان شرائط کو سامنے رکھیں تو ایک چوتھی چیز آ جاتی ہے، اور وہ ہے سود کا تعین۔ اس قرض کے ساتھ قرض لینے والا قرض دینے والے کو اضافی رقم کتنی ادا کرے گا اور کس طرح سے ادا کرے گا، کیا یکمشت کرے گا یا قسطوں میں کرے گا یا نہیں کرے گا، کس حوالے سے۔ 100 روپے پہ 1 روپیہ اضافی دے گا، 100 روپے پہ 10 روپے اضافی دے گا، یا 100 روپے پہ 0 روپے دے گا، یا کوئی روپیہ نہیں دے گا۔ اس کا تعین بھی کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ہے قرض کی شرائط، بنیادی شرائط۔ اب جب قرض آ جاتا ہے تو سود کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو جناب یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر قرض نہیں ہوگا تو کیا پھر بھی سود ہوگا؟ کم سے کم میری عقل تو یہ بات نہیں مانتی کہ اگر قرض نہیں ہے تو سود کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو ایسی رقومات جو ایک شخص کسی دوسرے کے پاس جا کے رکھوا دیتا ہے اس کو قرض نہیں کہتے، اس کو امانت کہتے ہیں۔ وہ امانت ہے، اور امانت لینے والا اس کو ایک سروس دے رہا ہے، اس کی رقم کی، اس کی مالیت کی، اس کی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے سروسز چارجز لے، کچھ کمیشن لے، کچھ رقم لے، کیونکہ وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ یہ آپ رقم میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جب عند الطلب میں آپ سے واپس لے لوں گا، آپ چاہو تو اس کو کاروبار میں استعمال کر سکتے ہو، اجازت۔ اس طریقے سے اگر وہ امانت اس امانت دار کے پاس رکھوا دی جاتی ہے اور اس میں سے کچھ رقم کو وہ اپنے کاروبار میں لگاتا ہے، اس سے منافع حاصل کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس امانت رکھنے والے کو کچھ اضافی رقم دیتا ہے بطور بخشش، بطور انعام، یا انوریم کہہ لیجئے، یا اس کو سلامی کہہ لیجئے، یا اس کو منافع کہہ لیجئے۔ یہ سود نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اس رقم کو امانت دار کے پاس امانت رکھوانے میں کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ قرض نہیں ہے، وہ رقم اس کے پاس رکھوانے کے لیے خود آیا۔ جس کے پاس یہ رقم رکھوائی گئی وہ نہیں آیا اس کے پاس لینے کے لیے۔ تو اس فرق کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے کسی ادارے یا کسی شخص کے پاس اپنی کچھ رقومات جمع کرواتا ہے تو وہ امانت کہلائے گی، وہ قرض نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا اس کے اوپر اگر کوئی اضافی رقم یا منافع یا سلامی یا انوریم یا کسی شکل میں اس کو دیا جاتا ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ میرے خیال میں مناسب بات ہو گئی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات۔ تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ بینکوں کے اندر جو اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈپازیٹرز اپنی رقم جمع کرواتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں اور اس یا مختلف اسکیموں میں، اور وہ بینکس یا وہ فنانشل ادارے اس کے اوپر جو اضافی رقم اس ڈپازیٹر کو دیتے ہیں ایک منافع کی شکل میں، وہ سود کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ تو ڈپازیٹر ہے جس کی ہم ابھی بات کر چکے ہیں، وہ ایک امانت دار ہے، امانت لے کے آیا ہے اور اس نے آ کے خود رقم جمع کروائی ہے۔ یہ بینک اس کے پاس نہیں گیا تھا کہ آپ آ کے ہمیں قرض دو، اس نے رقم جمع کروائی، اسے امانت رکھوائی، اور جب وہ گیا اس نے بینک کے پاس یا اس ادارے کے پاس اور اس نے ایک چیک لکھا، اس کو رقم واپس دے دی گئی، یا اس نے مدت تعین کر لی 1 سال کے بعد 6 سال کے بعد میں آپ سے لے لوں گا، اور اس نے اس کے اوپر سے منافع دیا، تو صاحب یہ قرضہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ قرضہ نہیں ہے تو پھر یہاں سود کی پیدائش بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اور اس غلط کنسپٹ کے ساتھ کہ بینکس اپنے ڈپازیٹر کو سود دیتے ہیں اور اس سود کو لے کے لوگ بینکوں سے دور جاتے ہیں، اکاؤنٹ کھلوانے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بینکس اپنے ڈپازیٹر کو جو اضافی رقم دیتا ہے وہ سود نہیں ہوتی، وہ سلامی ہوتی ہے، وہ منافع ہوتا ہے۔
वो NREM होती है, आप उसको कुछ और नाम दे सकते हैं, उसको सूद नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हमारी बात समझ में ये आती है कि सूद के लिए कर्ज का होना जरूरी है, और कर्ज के लिए शराइत है जिसमें मजबूरी सबसे पहला आंसर है, और यहाँ मजबूरी नहीं है। यहाँ रजामंदी से, खुशी से एक शख्स अपने डिपॉजिट में आके रकम जमा करवाता है, और फिर अब जब उसको जरूरत होती है वो रकम वापस ले लेता है। तो ऐसी सूरत में उसको सूद नहीं कहना चाहिए। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है, एक और सिलसिला होगा इसी में, और वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये सूद नहीं है तो बैंक्स जो कर्जे देते हैं, जिसको क्रेडिट फैसिलिटीज भी कहा जाता है दूसरे लफ्जों में, उस पे जो इजाफी रकम लेते हैं, क्या वो सूद है? बहुत नाजुक मामला है ये, इसको जरा समझना होगा, हमें देखना पड़ेगा। 1984 में मरहूम सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उनकी जैसी भी हुकूमत थी, हम उस पर बात नहीं करेंगे, एक इस्लाम पसंद शख्स था, इस्लाम के लिए उसने बहुत काम किया। उसने इस वतन अजीज में बेशुमार ऐसी खराफात और इस्लामी बातें थी जो उसने खत्म की, और या उसने कोशिश की, और उसी के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी था। 1984 में एक एक्ट आता है, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम, मजलिस शूरा के जेर निगरानी, मजलिस शूरा ने ये एक्ट पास किया था, जो कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जेर निगरानी ये काम कर रहा था उस वक्त, और उसने आके ये कंसेप्ट दिया कि आज के बाद बैंकों में नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम होगा, और उसमें मार्कअप का कंसेप्ट आया था। तो ये मार्कअप क्या होता है? क्या मार्कअप और सूद एक ही चीज है? हमारे अक्सर दोस्त अहबाब साथी दो यही समझते हैं कि एक ही चीज है। अगर एक ही चीज है तो फिर दो मुख्तलिफ नाम क्यों है? हम मार्कअप को मार्कअप क्यों कहते हैं और सूद क्यों नहीं कहते? तो कुछ तो फर्क है इसके अंदर, कोई तो ऐसी चीजें हैं जो इसको उससे अलहदा कर रहा है। हम इसको देखेंगे, हम उस ऑर्डिनेंस को भी देखेंगे, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम, जिसके तहत सूद को खत्म करके मार्कअप लाया गया, और मार्कअप का एक कंसेप्ट दिया गया, और इसको कारोबार के साथ जोड़ दिया गया, नत्थी कर दिया गया। तो इंशाल्लाह ताला हम आने वाली वीडियो में इसको देखेंगे, इसके हवाले भी देखेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मार्कअप खालिस्तन सूद नहीं है, लेकिन एक कोशिश है, और इसको समझेंगे जरूर। आज के लिए इतना, शुक्रिया।